السلام عليكم. اليوم غادي نبداو لا دوزيام بارتي ديال لي زوندولور اوتونوم مونوفازي، وغادي نشوفو لا كوموند ديكالي. لا كوموند ديكالي كنديروها بوغ ان اوندولور اون بون، يعني كنحتاجو 4 ديال لي زانتريبتور. لاناليز اللي استعملنا المره اللي دازت بوغ ان اوندولور افيك اون كوموند سيمتريك كتبقى هي نفسها. بوغ لا كوموند سيمتريك كنا شفنا بلي لي زانتريبتور اللي تيكونوا عندنا اللي هما K1 K2 K3 K4 كل انترفال، دونك مثلا من 0 ل P اولا من 0 ل T sur 2 كيكون عندي l'interrupteur K1 et K4 qui sont fermés, et entre P jusqu'à 2P كيكون عندي les interrupteurs K2 et K3. La tension à la sortie كنا لقيناها c'est une tension soit اللي كتساوي ليا VE soit كتساوي ناقص VE. donc c'est une tension اللي عطاتنا على هذا الشكل، c'est une tension alternative carré. إلا خدينا une charge résistive le courant à la sortie كيبقى هو نفسه الشكل تقريبا صافي. donc pour le premier intervalle le courant كيساوي V على R ولا VE على R، و pour le deuxième intervalle moins VE على R وكيبقى يتعاود. Pour le courant et la tension à la sortie d'un pont avec une commande symétrique, l'inconvénient les films, c'est que ils sont riches en harmonique. إلا خدينا le courant et la tension ديناهم un moteur à courant alternatif, maintenant un moteur asynchrone, les harmoniques ils vont créer des problèmes. Donc ils vont créer soit des paires de joules ou là des couples pulsatoires. Donc le moteur à courant alternatif غادي يحتاج un courant ما أمكن يكون sinusoïdal. Donc on doit filtrer هاد le courant، غير هو pour هاد la commande صعيب نديرو الفلتراج et avoir un courant parfaitement alternatif sinusoïdal. Donc هنا فين كتجي la commande décalée اللي كنحاول نقربو لأون tension sinusoïdale ولا un courant sinusoïdal، وهاديك la commande décalée elle va permettre d'éliminer une partie ديال les harmoniques et d'améliorer le convertisseur. Le principe de fonctionnement qui est بحالو بحال l'onduleur avec une commande symétrique تقريبا مزيان. غادي نشوفو la structure de commande اللي ديما كتعطاني وتيقول لي بلي la fermeture des interrupteurs d'un bras est décalée avec un angle alpha. حنا كنا شفنا بلي pour une commande symétrique la structure de commande كتكون على هذا الشكل. Donc هنايا on aura l'interrupteur K1, ici on aura l'interrupteur K2, هنايا K4 وهنايا K3. Donc هنا c'est l'intervalle 0 jusqu'à Pi وهنايا l'intervalle Pi jusqu'à 2Pi. هادشي اللي كنا درنا pour une commande symétrique. دابا pour la commande décalée هاد la commande ديال هاد le deuxième bras مثلا on va la décaler واحد شوية لهاد الجهة avec un angle alpha. Donc كنعطلوه هنا avec un angle alpha. Donc on va garder K1 et K2 donc, qui sont commandés entre 0 et pi et l'autre entre pi et 2pi. Et pour K3 et K4, comme on a dit, on va les décaler avec un angle alpha. Donc on aura toujours K4 et ici on aura toujours K3. Donc après l'intervalle هذا pi de pi غادي تعاود عندي عاود K1 ونفس الحاجة هنايا غادي تعاود K4 ou bien sûr حتى هنايا قبل من K4 on va avoir K3 ou bien sûr هنايا c'est l'angle alpha, ici on aura alpha plus pi et ici on aura 2pi plus alpha et ainsi de suite. Pour les intervalles comme on a dit entre 0 حتى alpha شنو هما les interrupteurs اللي fermés عندي؟ donc entre 0 et alpha عندنا هاد la partie donc اللي fermés اللي هما K1 et K3. On va avoir K1 et K3 qui sont fermés. فهاد le schéma اللي عندي هنا الفوق je vais remplacer K1 et K3 avec des interrupteurs fermés. donc إلا خدينا هاد les interrupteurs K1 et K3 qui sont fermés ودرنا هاد la maille للفوق donc on va avoir la tension U plus VK1 كتساوي ليه VK3. donc VK1 et VK3 sont fermés donc la tension ديالهم كتساوي 0. donc la tension U نلقاوها كتساوي 0 d'accord. وكيما كانت la tension U كتساوي 0
دونك حتى لو كورون اي دو تي كيساوي ليا زيرو. و بيان سور حتى لو كورون اللي جاي من الجينيراتور تا هو راه غادي يكون كيساوي زيرو، حيت ما عندوش اصلا منين يرجع، حيت هاد لي زانتربتور K2 et K4 sont tous les deux ouverts pendant le deuxième intervalle اللي هو من alpha حتى ل B. Donc les interrupteurs qui sont fermés maintenant هما K1 et K4. Donc il a خدينا l'interrupteur K1 ou K4 هما اللي fermés et les autres bien sûr sont ouverts. Donc la tension de sortie باش نحسبوها غادي نديرو هاد لا ماي صافي. غادي نلقاو ان لا طونسيون U de T كتساوي ليا V. وإلا كانت عندي لا طونسيون U de T كتساوي V، لو كورون بيان سور غادي يكون هو U de T على R، دونك تيساوي ليا V على R. Très bien. Passons maintenant le troisième intervalle. Pour le troisième intervalle, les interrupteurs qui sont fermés هما هادو، غادي يكون عندي K2 et K4. دونك إلا كان عندي K2 et K4 qui sont fermés ودرنا l'équivalent ديالهم، دونك لا طونسيون à la sortie، دونك pour l'obtenir عاوتاني دونك غادي نديرو لا ماي وغادي نلقاو ان لا طونسيون U كتساوي زيرو. وإلا كانت طونسيون كتساوي زيرو دونك راه حتى الكورون I de T كيساوي زيرو، حيت سي اون شارج ريزيستيف. بقى لي دابا الانترفال الاخر اللي هو من بي بلس الفا حتى دو بي. و بور هاد الانترفال الا كتلاحظوا لي زانتربتور كي سون فيرمي مانتونون هما K2 et K3. الا كان عندي K3 et K2 كي سون فيرمي دونك غادي نديرو اون ماي اللي غادي يكونوا فيها هاد لي زانتربتور جوج اللي هي هادي. دونك الا درنا لا ماي غادي نلقاو ان لا طونسيون V بلس U de T كيساوي زيرو، سكي فو دير ان لا طونسيون U de T كتساوي ليا موان V. وإلا كانت عندي لا طونسيون U de T كتساوي موان V دونك حتى لو كورون I de T اللي كيساوي ليا U sur R دونك غادي يعطيني موان V على R صافي. تري بيان. دونك هادشي غادي نشدوه وغادي نديرو ليه تراساج pour avoir la courbe ديال لا طونسيون دو سورتي. دونك كيما قلنا هذا هو لونغل الفا، وهنايا بي، وهنايا بي بلس الفا، وهنايا دو بي كش كيبقى يتعاود، وهنا بيان سور زيرو. دونك هنا كان عندنا K1، هنايا K2، ici on avait l'interrupteur K4، ici on avait l'interrupteur K3، وبيان سور حتى حنا قبل كان عندنا K3. مزيان. entre 0 et alpha la tension U de T كتساوي ليا زيرو. pour 0 حتى ل P دونك ها هي P هنا la tension U de T كتساوي ليا V. pour l'intervalle P حتى ل P plus alpha دونك من هنا لهنا كانت la tension U de T ها هي كنا لقيناها كتساوي زيرو. et pour le dernier intervalle كنا لقينا أن la tension كتساوي ليا moins V jusqu'à ce point صافي. ومن بعد كيبقى يتعاود لو ميم سينيال. دونك إلا لاحظتو أنه هاد لو سينيال مبقاش كيساوي غير إما أو يا إما موان أو، وإنما تزادت عليه اون فالور اللي هي زيرو. دونك هنا زيرو، هنايا أو، هنا زيرو، وهنايا موان أو، وكيبقى يتعاود لو ميم سينيال. Donc, le signal, en le comparant au premier signal, il est moins riche en harmonique et il est plus facile à filtrer par rapport au premier. مزيان. نفس الحاجة pour le courant غادي يكون يعطيني نفس الشكل. Donc, puisque c'est une charge résistive غادي يعطيني نفس الشكل. Maintenant pour la valeur moyenne ديال la tension U de T. المرة اللي دازت كنا قلنا بلي إلا كانت عندي un signal dont la valeur ou dans la surface positive قدها قد la surface négative pendant un intervalle de temps t ou pour un angle de pi. donc إلا كانت هاد la surface هنا قدها قد هاد la surface هنايا donc هاد لو سينيال هذا la valeur moyenne U ديالو نسميوها U moyenne غتكون كتساوي زيرو. pour la valeur efficace هنا فين كاين
شوية ديال الحساب مزيان. دونك لا فالور افيكاس بار ديفينيسيون يا اما تكتبوا لي على هذا الشكل. دونك سي لا فالور افيكاس او كاري ايغال لا فالور موين ديال لا طونسيون يو دو تي او كاري، اولا كيكتبوا لي على هذا الشكل 1 سور تي دو 0 ا تي، اولا نقدروا بلاص ما نديرو افيك تي نقدروا نديرو دو بي. دونك ساشون كو دو بي هي l'équivalent ديال t. Donc u de t au carré fois dt. إما نحسبو avec des intégrales إما نحسبو avec une méthode بلا surface إلا كانت عندي un signal لي simple. دونك إلا كان عندي ان سينيال سامبل منحتاجش كاع ندير لانتيغرال، دونك نقدر ندير واحد الميثود اللي هي أولا نشد هداك لو سينيال ندير ليه لو كاري. دونك ندير لو كاري ديال لو سينيال. الحاجة الثانية مورا ما ندير الكاري غادي نجيو غادي نديرو لا فالور موين ديالو. دونك لا فالور موين ديال ديال لو سينيال ولا اللي حصلنا عليه في الان صافي اللي حصلنا عليه. اون فوا حسبنا لا فالور موين دونك راه غادي نلقاو لا فالور افيكاس او كاري كتساوي لا فالور موين ديال لو سينيال او كاري، ونقدروا ديك الساعات ندخلوا ديك لا غاسين باش نحسبوا لا فالور افيكاس. دونك بوغ افوار لا فالور افيكاس دونك ديك الساعات غادي نجيبو ان لو سينيال او افيكاس ولا لا فالور افيكاس كتساوي لي الغاسين ديال لو سينيال او كاري. ناخدو ان اكزامبل concret. Donc on va appliquer ça maintenant au signal U de t. Donc le signal U de t, comme on a dit, entre 0 et alpha, le signal U de t est égal à 0, comme on a dit. Ici, 0 aussi. Ici, on a le signal U de t qui est égal à E, ou bien V. Ici, moins V. Si on fait le carré de ce signal, on aura un signal entre 0 à carré, donc ça va donner 0. V au carré, ça va donner V au carré. 0 encore, ça va donner 0. Et moins V au carré, ça va donner V au carré. Donc on aura un signal اللي على هذا الشكل هذا صافي. هنايا دابا خدامين avec en fonction de l'angle. إلا بغينا نحسبو لا فالور موين ديال هاد لو سينيال هذا دونك كنشدو كيما قلنا توجور لا سيرفاس اللي هي هادي entre 0 et 2 بي اولا entre 0 et t وكنقسموها على لا بيريود. دونك لا سيرفاس تعطيني العرض هنا اللي هو بي موان الفا مضروبة في الطول اللي هو في او كاري صافي اللي هو هذا. هادشي قلنا هي لا سيرفاس ديال ان سول ريكتونغل، غادي نضربوها فوا 2 بوغ افواغ لا سيرفاس ديال لي دو ريكتونغل ونقسمو على لا بيريود ديالنا اللي هي 2 بي. دونك هاد 2 غتختزل مع هاد 2 اللي عندنا لتحت. شنو غادي يبقى ليا هنايا؟ غادي يبقى ليا بي موان الفا فوا في او كاري سور بي. دونك الا اختزلنا ولا الا نشرنا هنايا دونك سا فا دوني في au carré facteur de pi sur pi moins alpha على pi. دونك هاد pi sur pi ça va donner 1 وهنايا moins alpha sur pi. دونك هذه هي لا فالور موين ديال لو سينيال او كاري. دونك الا بغيت نحسب دونك لا فالور افيكاس دونك غادي ندخلو لا راسين على هاد لو سينيال هذا مزيان. دونك ça va donner في او كاري الا دخلنا على الغاسين ça va donner في فاكتور ديال 1 ناقص الفا على بي. سي بون. وهذه هي لا فالور افيكاس ديالنا. الا بغينا نعرفو لا فالور افيكاس ديال الكورون بوغ اون شارج ريزيستيف دونك راه غادي تعطينا هي يو افيكاس على ار ونقدروا نحسبوها تو سامبلومون بهذيك العلاقه هنا ونعوضو. دونك هنا قلنا ان لا طونسيون يو افيكاس كتساوي لينا في فوا راسين ديال 1 موان الفا سور بي. و la tension supportée par les interrupteurs la tension maximale راه كنا شفنا بوغ ان بون المره اللي داز ان لا طونسيون في كا ماكس راه كتساوي لينا في ديال لونطري صافي. دونك الا استعملنا ان بون افيك اون طونسيون دونطري مثلا ديال 48 فولت دونك هنايا لا طونسيون في كا ماكس غادي تكون هي 48 فولت وغادي. بوغ لا كوموند ام ال اي كيكون عندنا ان سينيال مودولي اون لارجور دامبولسيون. دونك الا لاحظتو معايا هنايا بوغ هاد لو سينيال كاري انه لا لارجور ديال لي زامبولسيون
elle est variable. Donc il لاحظنا soit في هاد le premier signal أن la largeur ديال les impulsions elle varie. ونفس الحاجة pour هاد le deuxième signal. وهذا الشيء علاش كنسميوه ان سينيال ولا اون كوموند ام ال اي داكوغ اللي كتعني modulation en largeur d'impulsion. Le principe شنو هو؟ c'est d'avoir un signal dont la valeur moyenne كتبدل en fonction de la largeur d'impulsion. Donc إلا خدينا في هذا le premier intervalle la partie positive قدها قد la partie négative, donc la valeur moyenne ديال le signal في هاد la première partie كتساوي 0. وكل ما كانت la surface positive elle est supérieure à la surface négative. Donc la valeur moyenne ديال le signal غادي تكون كبر من 0 bien sûr, غتكون positive وغتكون مثلا على هذا الشكل. Pour le troisième intervalle غادي يكون عندي عاود نفس الحاجة. La valeur أولا هاد la surface négative صغر من la surface positive, وهاد المرة la surface positive كبر بزاف, ce qui fait غتكون عندي un signal ولا une valeur moyenne كبر. وهنايا بدينا كنقصو, لاحظتوا أن لا فالور ديال لا بارتي بوزيتيف قل, دونك سكي في لو سينيال أولا لا فالور موين غادي تقل. لا سيرفاس هنايا غتلاحظوا أنها بدات كتقل, سكي في حتى لا فالور موين ديال لو سينيال غادي تكون كتقل. وهنايا بويسكو لا فالور موين ديال لو سينيال أولا لي فالور ديال لا بارتي بوزيتيف قدها قد لا بارتي نيجاتيف, دونك هنايا أون فا سو رابروشي دو زيرو. وهنايا بويسكو عندنا قد لا بارتي بوزيتيف قد لا بارتي نيجاتيف, دونك اون فا افوار اون فالور موين كتساوي 0 et ainsi de suite. داكور, دونك هنايا غتولي عندي لا بارتي نيجاتيف غتبدا تكون كبر من لا بارتي بوزيتيف, كيفاي غتكون عندي ان سينيال ولا اون فالور موين نيجاتيف et ainsi de suite. دونك إلا تبعنا هاد لو سينيال اون روج, دونك راه سي ان سينيال كي سو رابروش دان سينيال سينوسويدال. دونك هذا هو لو برانسيب ديال ان سينيال ام ال اي ولا اون كوموند ام ال اي, سي دافوار ان سينيال لي لا فالور موين ديالو كتبدل en fonction du temps وكتعطيني à la fin une tension presque sinusoïdale, ou bien sûr حتى le courant غادي يكون sinusoïdal ويكون ساهل pour le filtrage. Pour réaliser هاد la commande كنستعملو جوج ديال لي سينيو, une modulante ولا un signal modulant اللي هو c'est un signal sinusoïdal, ou une porteuse اللي هي c'est un signal en dents de scie ولا un signal triangulaire. إلا دخلناهم بجوج الان comparateur on va avoir un signal على هذا الشكل هذا. وهذا الشيء اللي عندنا في هذا لو كور ديال لي زوندولور مونوفازي.